Chifoy Koso, Namu Namu, Kadifanaruma, Kadi Wartirma, c'est pour cela que j'ai créé l'association des amis du paradis. C'est pour cela que j'ai créé les amis du paradis. Les amis du paradis. Les amis du paradis. Les femmes sont là, ils sont dans les amis du paradis. Ils sont dedans. Les amis du paradis, ils sont installés aux États-Unis. Ils sont installés en France. Ils sont installés en Londres. Ils sont installés au Burkina. Ils sont installés en Côte d'Ivoire. Voilà le président des amis du paradis du Côte d'Ivoire qui a la personne de mon Moukadam. Il s'appelle Abdurrahman Ouattara. Au Colorado. Kaïbéa. Moi, je vais dans les amis du paradis. Il dit Kibi Kanimuru Somayan Dono Benake. Ni Igamako les amis du paradis, Arganade ou Yaton. Nele mi Toro Sebe Arganade ou Chema. Ni Tarasela Raniala qui ni Morala Baraimawa. Ton et Nazikiru ton, à la bateau ton, Ahmed Kadoke Moroyi, Kadonke Moro, Maulidio Maulidi, Nina Maulidi, février Kaloufle. Il y a samedi Mimbara avec Kéléfoyena. Il y a Maulidi. Maintenant que février là. Francita. Maintenant que le 21 mars. Inch'Allah Rabbul Izza wal Jabarut. Nala kan site baka. Ora odon ne benake. Kadi anteuma. Ala kraya feti koson. Donc moi nous sommes ba to sebe. Occasion kanatema kan suina. Jemi ma kamele deu. Makoba lulira. Venez, nous allons aider l'islam ensemble à notre temps. Et quand nous sommes dedans, il faut qu'on soit dedans. Les Arabes disent, in kunta fi, fakun fi. Et quand tu es dedans, il faut que tu sois dedans. Moralement, physiquement, spirituellement. Approche-toi de Dieu, mon frère et mon frère. Venez, nous allons zikrer. Le zikr soigne l'âme de l'homme et il donne lumière divine. Viens vers Dieu et à travers Dieu. Vois ce que tu cherches dans la vie ici-bas. Et tu vas voir aussi ce que tu aimes à l'au-delà. Les amis du paradis appellent tout le monde pour venir vers nous, pour l'islam de paix et d'amour à travers le zikr. Les cartes sont là. C'est que les cartes d'adhésion. 100 francs, 100 francs. Il y a un papier flé. Il y a un mourambo. Il va après. Il n'y va faire cadeau. Il veut 100 francs. Il veut d'eau. Il veut 100 francs. Il veut se veiller. Il te donne argent d'eau. Il a coco willa. Moro bi wele. Il veut na keneka. A carte de yan doni. Il veut na ken. So do gawar de goga duwa kai. Amina ya duwa kai yani doni. Kana usutara ala makia. Ukara tumana mina sindira kirama. Ala kira ka simna. Abasa mana mir. 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 Kira ka sin sama. Fo kata suma kasi. Ukara tumana mina. Oka ala kira karfa. Muson ko. Ala te se ka to dugutola. Qui ça? Sira? Non, oh non, attendez d'abord. Attendez d'abord. Allez, mais quand on comment c'est qu'à doit ora kan diama ala mo kera. Amin. Mado kera tumana mina. O ala kira sallallahu alaihi wasallam. O ka ala kira taka confier toma. Ala kira confiera. Amina tuma. Bele. Maulidi lo. Mo février kalomna maulidi karani. Kan diama ala mo kera. Orambadeo. Duwa min be sunina. Mo barakamanu. Kira wolo la sisa. Oka ala kirata. Kata ala kira dugu werera. Halima tutara na ye Sadia. Kata ala kira bla Sadia. Kira tora o yorora. Mena ala kira bamso ma sisoro. Bamso man to le ko Aminatu. Ako sana ala kira be woro. Ala kira fache. No to ko Abdoulaye. Abdoulaye Salah. Donc atara sisa. Ali ma fei. Comme ale lebe sindira kira ma kira baburu. Kira kora doni. Akwa bena kira mna. Kata ni kira e Madina. Kata kira ira Belina Kaura. Les parents de la maman du prophète, ils sont à Médine. Donc, au cas d'un diamant, à Sarache, à Morola, quoi betara Madina, à betara Amratuna, Denjani betara, Denja Fitini, à Sanyoromvla. 7 ans.
o tagara se sira cɛ Naamu. saya bana benna ala kɛra bamuso ka sira kan. Naamu. Il y a un petit village Naamu. entre la Mecque Naamu. et Médine. Naamu. On appelle le village là Naamu. Naamu. Labouaï. Naamu. Balakisa demu de O iba. sera min kɛ Labouaï. Naamu. Saya bana benna Naamu. ala kɛra bamuso kan. Naamu. Ala kɛra bamuso kan. Naamu. Dugudeli tɔgɔ la. Naamu. Saya bana benna ka min kɛ a k'a den filɛ. Ils sont pas arrivés à Médine. O ma se Médine. O ma se Maka. I ka kuma in fɔ ɲɛnɛ le bana jeliba la. Hali bi ala m'an den mana kɔrɔya donna kan ka taga dama tɛmɛ. K'an sutura ala m'a kɛra. Amin. Made o kɛra tumana min na ala ka alaya kɔnɔ ala kɛra bamuso fatura o y'a sɔrɔ jɔnmuso kelen tun b'a ni ala kɛra bilasira la kira bamuso sara dugudeni min na Laboua a sara min kɛ ils l'ont enterré la maman et quand ils l'ont enterré ils sont plus partis à Médine ils sont revenus à la Mecque Oui. maintenant ala kɛra facɛ sala k'a sɔrɔ a bamuso kɔnɔma don Seyi. ala kɛra ma facɛ lɔ peut-être a bɛna taa facɛ lɔ arijana kɔnɔ le Docteur. a bamuso fana a san 7 a m'a bamuso diya kɛ parce que a tun bɛ lamɔ yɔrɔ la a bamuso fana sara a bolo Seyi. o ka ala kɛra ta sisan ka ala kɛra di a ya grand-père ma Oui. mun tɔla dun ma Docteur. kira dira a ya grand-père ma Non. ala kɛra san 10 Non. saya fana sera ala kɛra grand-père ma Allahu Akbar. quand il avait 10 ans Namu. saya fana k'ale a porte bugɔ Eh Allah. bon ale ka ala kɛra bɛnɔgɔcɛw filɛ les hommes du prophète Mohammed Oui. il sait pas à qui il va confier le prophète Mohammed Ya Allah. sallallahu alayhi wa sallam ni mɔgɔ sala Namu. i den I den. i badenw na a tabaga ka gɛlɛn Docteur. Ah c'est. a dɔw bɛ yɛrɛ den yɛrɛ bɛ laban teriso le Wallahi. badenw tɛ se k'a minɛ tugun an bɛ tere min na tin banna y a plus d'amour Docteur. c'est avant C'est ça. que quelqu'un peut mourir pour laisser sa sœur Tout à fait. sa sœur qu'on appelle sa sœur peut s'occuper Oui. de ses enfants C'est ça. C'est. mais aujourd'hui Non. quand toi tu veux mourir là c'est bien que tes frères cherchent Non. et tes sœurs Eh Allah. C'est ça. i ka sigɛ min kɛ ele y'a bon ni y'a wari ni y'a fɛnw Hey, olu mako b'o le la ils sont prêts à chasser tes enfants Oh. mais ce qu'ils oublient Ils oublient. on peut pas chasser les enfants Non. c'est pour eux Akira la nyina. les biens Docteur. ala k'olu fɔ mɔgɔ mɔgɔ n'a ka den sɔrɔ ka ban Non. a badenw tɛ se k'a ya tiɲɛ sɔrɔ tugun Fiyewu. ni dencɛ bɛ yen ka ban Ni dencɛ bɛ yen. baara nana Baara ni denmuso bɛ yen ka ban Namu. baara nana Allahu Akbar. ele bɛ taa ni musoman ya cɛ ye min C'est. sɔbɛya dɔ kɛ sɔrɔ n'a tun k'i ta ɲɔgɔn si kɛ n'a tun sara foyi tɛ y'a kɔ mɛ balimaya tin le banna bi Non. ni badenya tin bɛ yen Eh Nigala. walayi adamaden yɛrɛ i bɛ to ɲɛnamaya yɛrɛ i b'i den bɛɛ confier i baden ma Ahira. tu vis hein Oui. mais tu donnes tous tes enfants à ton frère À ton frère. parce qu'il est prêt à les accepter ou bien ta sœur C'est ça. mais bi ni k'i den di baden ma Eh Mufti. walayi ale bɛ min kɛ e ka lɔn wa Non. a b'i den de bila baara la a yɛrɛ n'a denw bɛ sunɔgɔ Le grand chef universel. Docteur. Bayana. olu bɛ sunɔgɔ komi o bɛ sa Non. ale bɛ kɛ bɔnni ye lu kɔnɔ La ilaha. k'an sutura ala m'o kɛra Amin. ala kɛra bɛnɔgɔcɛ kelen bɛ yen Non. ale wulila k'a bɛna ala kɛra ta Non. Fatima ka bɛnɔgɔcɛ bɛɛ kɛ ɲɔgɔn kan bɛnbacɛ Eh Mohamed. mutɔla bɛ ka bɛɛ wele C'est qui? que je vais confier au Mohamed à quelqu'un Ya Allah. a ye namu gbɛlɛya ɲɛnama namu de bɛ kalan di yan Eh a bɛ Allah. kuma on tɛ cɛmuguniw Faka nabina fi aliki wa fi aliki. Jenny Nabina Kamara fi aliki. Faka nabina fi aliki wa fi aliki. Walam yudanu fi ilmi wala karami. Yudanu fi ilmi. Walam yudanu fi ilmi wala karami. Hey, now. فكان بنا في خلقه فكان بنا في خلقه ولم يدانوا في علمه ولا كرمه ولم يدانوا في علمه ولا كرمه ولم يدانوا في علمه ولا كرمه وكلهم من رسول الله ملتمس فرفا من البحر Wallahi. أو رشفا من الديام على كربا نمو i ka kuma in faamu o kɛra tuma n'a minɛ نمو جود خلاص ala kɛra bɛnɔgɔcɛ kelen k'a bolo wuli أتودي o tɔgɔ ye gosam نمو gosam k'a bolo wuli غوصا a ko baba نمو ni sara Hey. ne bɛ se ka n kɔrɔcɛ den minɛ سيغا تالا n bɛ se k'a minɛ i sanni kɔ كركا a t'ale filɛ fɔlɔ ko gosam غوصا a ko si teli la شنمتيلا إيش مانجا a ko ne tɛna si sɔrɔ يرتوني بلا جا
a yɛrɛ den Namu. a bɛ ɲɔgɔn cɛ bɛ yen A ko cogo di? o tɔgɔ ye Abbas Abbas k'a bolo wuli Ha. a ko Alakira Namu. a ko baba n'i sara Hey. ne bɛ Alakira minɛ i t'a ne Naam, kɔ naam. kiraba ba Naam. ne yɛrɛ bɛ fɛ ka cɛ min ye Naamu. o b'ale le garder yɔrɔ ɲini ma Allah. fasaya ni basaya fɛ Naam. Allahu Akbar. Jabbar. Kako. o kɛra tuma min na Abbas k'a bolo wuli Naam. a ko Abbas Hey. ele tɛ cɛfarin ye Cɛfaritiye. Namu. cɛ i tɛ cɛfarin ye ɲɛna Namu. Allahu Naam, Akbar. naam. i dusukun ka maga trop Naam. arabu cɛfarinya de ka di arabu Namu. Allahu Akbar. fɛn k'a bolo wuli Namu. Hamza k'a bolo wuli Hamza. a ko ne bɛna minɛ baba Namu. i t'a ni ko n baden den don n b'a minɛ Marhaba. a ko a ma ko non Naam. ko ele ma den woro mɔgɔ min ma den woro a tɛ den valeur lɔ Den ti dɔn, t'a dɔn. Abu Lahabi Abu ale k'a bolo wuli Naam. a ko baba Hey. ne b'a minɛ Naam. Kako. Naam. Namu. a ko i b'a minɛ ko i tɛ se k'a minɛ Tu sais, ko tu as tellement des enfants trop. et de l'argent Oui. i tɛ se k'a ya denw to yen A tɛ se. ani i ya wari ka se ka taa occuper i baden den na Baden den na. Allahu Akbar. Den ka ca. o bɛ yen O bɛ yen. Naam. Seydina Ali ibn Abi Talib Karamala wajiha. Abi Talib k'a bɔ Ali fa ye Naamu. ale k'a bolo wuli min kɛ Allah. cɛkɔrɔba bɛ kuma Naam. ala kɛra san 10 Naam. ale yɛrɛ borora ka taa nɔrɔ a bɛ nɔgɔ cɛ la Naam. Ali fa Allahu Akbar. o la a mamacɛ ko Naam. wa fakara Ibrahim Muhammadi wa fakara Ibrahim Muhammad. wa fakara Ibrahim Muhammad. Ibrahim Muhammad. Huwa Ibrahim Muhammad. Ibrahim Muhammad. ni fatoya tɛ wahabiya ra o Ni ka jama wele o Namu. ka na jama sigi ka ala ka nin fɔ an denw ɲɛna o Ah. kojugu le ye nin ye wa Fiyewle. Kopida. les enfants ne savent pas Namu. qui était le prophète Namu. qui était sa fille Namu. on est en train de dire ça aux enfants, aux Namu. jeunes et aux femmes. Ça c'est Bidia. Allahu Akbar. C'est eux qui sont bidéa. Merci. Voilà, c'est ça. Auquel autre manam il Choroba nous sortent dira. Choroba ko wa fakara ayi. Ibrahim Muhammad. Ne ya miriya ani Muhammadu ya miriya. Ake aflakera kelenye. Ibrahim Muhammad. Ya miriya ntube chemi ko. Parce que ni tu connais qu'aller la tobe na fo nga woro manike. Wolo nga be makelengele. Même tu be min ko ale le ka boro wuri sisa. Ibrahim Muhammad. Huwa Abu Talib ma fe ye alakira minede. Ibrahim Muhammad. C'est le grand-père du prophète qui est en train de confier le prophète à son nom. D'abord, Abu Talib. Abu Talib. Nakuna alakira malla. Ikana la. Na alakira masuno. Kana suno. Na bora. Ye boako. Na mafa. Ikana fa. Na kasira. Kasikatemaka. Ma fakara ye. Ibrahim Muhammad. Nere sibana kaba. Ibrahim Muhammad. Abulay Sara Aminatu Sara. Ibrahim Muhammad. Nere sibana kaba. Ibrahim Muhammad. Ndi baden dima. Ibrahim Muhammad. Ya mina katama yere woro den ka. Ibrahim Muhammad. Alu mu badon Sara ka den to abura isabara ya baden dum. Allahu Akbar. Agoro toro de. Kini baden den da flek. Kana nende. Allahu Akbar. Ibaden den da. Kana ko ta da. Di mana ma ko no we ko mon papa e mo se busela. Allahu Akbar. Kana to abi idimi no yi. Fiyewle. Kana ale da jugu ni flek. Kana le flek. Ibaden flek. Allahu Akbar. Barake dron. Ibaden saranya mabe sate. Sigatala. Afara kirama. Innaka maytun wa innahum mayitun. Namo. Kira ibisa. Namo. Moro na bebisa. Quand on veut, on veut pas, nous allons mourir. Que tu sois malade, que tu sois en bonne santé, tu vas mourir un jour. Ala roja yanade. Au Kera tu m'as nommé là, Choroba Sara. Kera Tora tonton Boro. Oh tonton. Ole Kala Kala Lamo. Seydina Ali Fa. Le petit frère de Allah qu'on appelle de Mohammed. Allah Kera Doche. Seydina Ali. C'est son cousin.
mais badaya diara mɔgɔ ma lɔ ko a cousin don an ya badaya k'a diya ala m'a kɛra amina ka balimaya mun fɔra nin don Allah balimaw bɛɛ kelen ma ala m'a kɛra ka fasow suma ala m'a kɛra ka jisuma jigi fasow kan ala m'a kɛra baranasaya ala an kisi ka bɔ a ma si dɔgɔya ala an kisi ka bɔ a ma jugu yɛrɛ ala an kisi ka bɔ a ma micro di a jama a b'a ka kuma kɛ Aja Sira namu i ka dakuru ɲa kelen kɛ Aja Sira bismillah micro bi oui masa ye den n'i y'a y'an bɔra so kana so in na silamɛ jama min sigilen bɛ yan n'an donna min na o ka yafa ma ma don maa si la koyi an nana dugawu ɲini fɛ dɔw bɛ yan an nana dugawu k'i ye n'a dɛrɛla kankan masa ye den n ye fɛn dɔ y'i la e ko cogo di sa n b'a fɔ balakisa den n b'a fɔ silamɛ jama ɲɛna oui n m'a ye mori caman na a bara ci n m'a ye karamɔgɔ caman na a takbir Allahu Akbar a bɛ fɔ balakisa den a ko cogo di sa ne ye juma seli ka misiri kɔnɔ juma kelen faya juma kelen pe kɛla pe ɲɛnɛ ni muso min y'a siri ɲɔgɔn fɛ oui a sigilen filɛ n kɔrɔ o ye seere ye ani jikuru banba a bɛ Ameriki n'o ye bakɔrɔ banba ye lamɛrikɛ ɲɛjogo dɔ y'i la sogodogo namu n m'a ye mori bɛɛ la o ye cogo jumɛn ye n bamuso n y'a fɔ Angere oui n y'a fɔ Kokodi a fɔ fana yan n bɛ n'a fɔ Abobo yan a bɛɛ fɔ yan n'o tɛ bi ma anw jɔlen bila kɔfɛ siga t'a la ne bɔra jamiya la sa Ajɛmɛ namu ka sɔrɔ ka na yan namu sogodogo a ko cogo di maaw kan'i lajɛ wajuli la i bɛ siran Ala ɲɛ Allahu Akbar o ye sala ɲɛ dɛ wallahi billahi tallahi kali banna kaleni banna ni ce ne taar'i ka misiri kɔnɔ a kɛra tele ne y'a sɔrɔ oui fɛn min bɛ di ka kaana minɛnaw ma aha i t'a minɛ ka bila i pɔsi kɔnɔ fɔ lahara t'o mana fiyewu petinin dɔ b'a ka misiri kɔnɔ c'est ça a kan ka di ni jama nin bɛɛ ye kabakolo dɔ nana ka na sɔn wari la namu munduru k'a bɛ dɔ bɔ wari la namu sogodogo baden dɔgɔnin de ye nin ye nam munduru k'a bɛ dɔ bɔ wari la sogodogo ko a tɛ bɔ a la a tɔgɔ la tigɛra a ta de ye nin ye Allahu Akbar jama nana ka na wari min di juma na naam ko sogodogo ka dugawu kɛ naam sogodogo ye wari di misirilamɔgɔw ma k'a y'a tila karamɔgɔ jumɛn bɛ yan min b'a kɛ a takbir suma takbir karamɔgɔ jumɛn bɛ yan bɛɛ k'i bolo kɔrɔta min b'a kɛ a tɛ yen sila magamera n y'o jogo ye sogodogo la naamu o de la bi naamu ala ye san yɛlɛma yira na naamu n ko n bɛ na jɔ naamu o yɔrɔ fiɲɛna a fɔ ye mori ka ca gɛrɛbu de ka ca o de ka ca misiri min fana don naamu mɔgɔ ma misiri san ka d'a ma dɛ abadan a yɛrɛ y'a wɔsi kɛ ka dugukolo min san a kɛra n jɔlen k'a yɛrɛ biriki da a kɛra n jɔlen ko don an y'a baara kɛ ɲɔgɔn fɛ sɔgɔdɔgɔ nana bi naamu i ka duwawu kɛ naamu RIDP i ka duwawu kɛ naamu Alasani n'a kɔ ye a i bannaw ka duwawu kɛ naamu Abobo Gari a minɛnaw i ka duwawu kɛ naamu denmisɛnninw ye kojugu sɔgɔdɔgɔ i ka duwawu kɛ naamu cɛkɔrɔbaw ye naamu i ka duwawu kɛ naamu musokɔrɔbaw sɔgɔdɔgɔ i ka duwawu kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na ne yɛrɛ ka feeretanniw ɲɛ naamu feeretanni minnu bɛ n bolo ala k'o balo ani minnu kelen bɛ k'u jigi sigi n na naamu n'u hamina n bɛ hami kojugu n'u jɔrɔla naamu n bɛ jɔ kosɛbɛ n'u kasira naamu n bɛ kasi kojugu sɔgɔdɔgɔ n'i ye mori ye n'i ye karamɔgɔ ye n bɛ fɛ i ka duwawu kɛ naamu baro n dar'i la naamu ni dara maa na i tɛ tigɛ a la dɛ siga t'a la sɔgɔdɔgɔ ne ma t'i fɛ k'i ka nasi di yan dɛ naamu nasi ye nkalon ye i dala kuma ye tiɲɛ ye siga t'a la bari i bɛ siran Ala ɲɛ wallahi billahi tallahi naamu ne ka min fɔ ni mɔgɔ ma nin kɛ dɛ n yɛrɛ de taara sigi k'a ka gɛsiw lajɛ sɔgɔdɔgɔ ne bɛ seli alimami min kɔfɛ a filɛ RDA bureau kɛrɛfɛ kojugu n'o ye Konate ko n'a tɛ ne bɛ seli o de kɔfɛ naamu n tɛ taa misiri belebeleba la o tɛ dalu ye naamu n tɛ taa misiri tɔgɔma la o tɛ dalu ye kojugu n'i bɛ seli magaw nɔ kɔfɛ dɔrɔn n'a ŋaniya ka ɲi dɔrɔn i ka seli bɛ minɛ a banna sɔgɔdɔgɔ i ka dala dɔw bɛ minɛ n bɛ fɛ su in na i ka duwawu kɛrɛnkɛrɛnnin kɛ a bɛ minɛ ala sɔnna a ma a b'a kɛ n bɛ fɛ i ka duwawu kɛrɛnkɛrɛnnin kɛ o de ye se yan nɔ bari munna ni muso ɲana walahi a den mana fɛn min fɔ Ala ala balakisɛ tɛ fo balakisɛ tɛ fo n ye balakisɛ tɛ fo ba ma kari cɛ i la dɔɔni na sɔgɔdɔgɔ a f'i ba ma walahi bilahi ne selili kɔfɛ i ye min kɛ karamɔgɔ bɛɛ ta kɛ
Nga barakisa kemu jasa wa kala katima. Nindo na mina. Ima to Okai fama. Ima to Sila mira nyemi nyena na no de temoye abobo yano. Akado ke abobo gari. Kochugu. Akado ke abobo gari. Kosebe. Akado ke anga meri. Akado ke anga demisongi. Garangaya. Ande min tora jika. Naam. Ode kacha. Garangaya. Ande onto jika. Sengenjugu. Garangaya. Wallahi billahi tallahi sogodogo ni yemi fo ala be so. Garangaya. Ibe kan mi fo ni kanto ma de Garangaya. Ni galondo namu. 1 minute. Namu. Ibe kan mi fo mo nyana ne kanto ma de. Iye mi kene nyana ne ne ala che. Mbe ko de la kan. Ma be nyine ngai kuma kana. Garangaya 1 minute afo. Darame. Na mo mine folo. Darame. Afo namu. Darame ibe lamew. Namu. Ibe ne lame e sogodogo. Kosebe. E tay sogodogo. Kosebe. Ibe ne lame. Kojugu. Baro ne femi nye sogodogo la. E de na be shi. Oh. Ba flate. Darame. E na be da e na be wuli. Shui na ne manifo. Sanwara be ke anw nyana wa amba don. Avec nyene. Ala ye fendo de kalifa jona. Namu. Amine don ba bulu. Ala kana amine sa. Don ba bulu. Ala ka ni dara ala la kaba. Ibe so abema. No tenege na ko ulum da be grange. Sigatela. Wallahi billahi so ye muri. Garangaya. Sugodo ye muri. Garangaya. Sugodo ye barka denge. Ba den jafa ma fegila. Ba den jafa ma fegila. Jenyo ko jafa ma fegila. Sugodo ye sona ala ye sona kraye. Wallahi soni badongi. Garangaya. Mikoro fle namo. Garangaya kana mikoro bla folo. Namo. Garangaya. Namo. Nye sogodogo jasa. Namo. Ka sogodogo wolo ba jasa. Namo. Ka fuma afaje sumana sogodogo jasa. Namo. Ka moke. Namo. Al musafa sogodogo jasa. Namo. Dasi wa kelen ka di masisa. Namo sonola. Iba. Namo. Ani ne ba. Namo. Olugu de jera. Namo. Ani ne fa. Namo. Olugu dan be abo ba wule. Namo. Anw de be kene kan. Namo. Olugu yɛrɛ be kene in kan. Namo. Ni cɛ in. Namo. Ni de ye ne furu cɛ in. Namo. Ni de ye ne furu kɛ in. Munna kana pressé. Namo. I kana pressé. Namo. I kana pressé. Ni b'i sigi i bɛ namu minɛ. Namo. I sigi i sigi. Ala kama ala kama ala kama. Lɛri tɛ se ka di ne ma nin kɛnɛ in kɔnɔ aw bɛɛ b'a dɔn. Seku. Seku. Sini sɔgɔma an bɛ taa ɲɔgɔn fɛ kɔ. Seku n bɛ n ka mamiri ta ka tugu ka mobili kɔ. Darame. 1 minute. Darame yana mɛ. Kana kuma don n ka kuma kɔrɔ. Sabali. Seku. I y'a dɔn an fa ma na. Non, 1 minute, 1 minute. A kɛra a kɛ ten sa. An bɛna baara cɛ. Ni ka ye bolila ka na mufti kanu nɔ n'o tɛ n tɛ se ka se yan su in na. A ye sabali, a ye 1 minute di yan. Kira kama. I ye n kanu ala kama. I ye n kanu ala kira kama. Kanu bɛ kɛ don min na terrain kelen t'i bolo mais bi terrain min b'i bolo a ka ni terrain 100. I taara dugu o dugu la i ye lu jɔ ye. A y'aw hɔrɔnya de ko la ala sabu. Cheikh Mufti i kana pressé jaabi i tɛ jeli ye i bɛ to nin kɔrɔ i bɛ n ka kuma lamɛn n bɛ jeliya kuma na jeliya kuma ni jaabiya kuma tɛ kelen ye i bɛ sabali i sabali i dusu suma kelen nin anw de y'a sigi kunun ko o y'a sɔrɔ bi ma se kumasikaw o ye janfa kira don min na a janfa bɛ kɛ don min na o don ni bi tɛ kelen ye a bɛɛ malola kelen kelen o malola. Ala y'o malo ala kira a sabari fɔlɔ ala y'o malo ala kira y'o malo. N tun b'a fɛ ka n ka kuma dɔw fɔ sisan. Naamu. I m'a ye n bɛ ala kira n'a y'a famille tɔgɔ fɔ la. Sallallahu alayhi wa sallam. N b'a fɛ denmisɛnninw y'a lɔ ka t'o kunna. Naamu. Au sortir d'ici demain. Naamu. Ni mɔgɔ dɔ k'anw ɲininka. Naamu. Qui est le prophète Mohammed? Comment il s'appelle? Sallallahu alayhi wa sallam. Petit, viens ici là. Micro qu'on appelle les choses. Micro fleur. Comment on appelle le prophète? Ankouti Mohamed. Atakbir. Aïe cadeau que les dames. Micro de Tien. Aïe cadeau blanc. Ça c'est le cadeau du prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Micro de Tien. Il a la menyama. Inala. Inala. Ala gram muso to koy di. Amlaki. Non, il m'a sorti. Kasi. Quand je parlais. Ni comment la mienne jate. Ega bien. Ala gram muso folo to koy di. Khadija. Takbir. Ay ka to kelen dama. Ne le be mo wole ni wuli la iteta. Aha. Me dis si. Prési, ami wele. Mi wele. Mama viens. Kena. Micro dama. Mais comment est-ce qu'on écoute? Hein?
ala kira fakɛ tɔgɔ ye di takbir ala kira a denmuso tɔgɔ ye di non a fakɛ tɔgɔ ye a ye cadeau kelen da takbir la fille de madame Silla la petite viens la fille de madame Silla tout le monde tu m'as bien écouté? Oui. Pas trop. Tu m'as bien écouté? Non. Comment on appelle le prophète? Sallallahu alayhi wa sallam. Takbir. On va voir ça là, Aïe cadeau d'âme. Takbir. Allahu akbar. Sini. Maman Sini. Maman Sini. Saïdatou Sini. Sini. Maman Sini. Non. Sini. Tu sais lire quelle sourate dans le Coran? Prends le micro rapidement, on n'a pas assez de temps. Tu sais lire quelle sourate? Alam Tara Kaifa. Bon, il faut lire. On n'entend pas. Le micro. Ça c'est là. D'accord. Allô. Voilà. Bismillah. Alam Tara Kaifa. Fa'ala Rabbuka yasna bihi. Alam Najaki Dawu. Fi tadbihi. Wa salali. Takbir. C'est le micro. Bon, il faut répéter. Oui, cadeau d'âme. Attends, non. Attendez. Micro de la dit. Allô. Ciao. À haute voix. Alam Tara Kaifa. Fa'ala Rabbuka yasna bihi. Alam Najaki Dawu. Fi tadbihi. Wa salali. Tayran ababila. Tamim jatin sijin. Fajalahum kasmakum. Takbir. Allahu akbar. C'est la deuxième fille du chèque. Abdraman Sorodo. Le chèque a démontré flanc l'ennemi. Wallahi. En bas sur les balami, maman Sini. Nick Malok, ami prochain. Amena muso dɔ yɛrɛ ta sisan. Amena babala ni ɲɛnama dɔ ta. Je vais regarder derrière moi. Malajɛ. Madame viens. Madame Béa. Kuena. Muso tɔrɔni dɔ bɛ nana. Viens. Kuena. Faut passer devant. Kuena ɲɛfɛ. Voilà. I tɔgɔ? Mariam. J'ai parlé de Mariam la nuit là, non? C'est la maman de qui? Mariam. Oui. C'est la fille du... Non. Takbir. Attendez. Non, Djelba. Takbir. Allahu akbar. Mais là, tu as écouté l'histoire du prophète. Salam. Sa petite femme qui l'aime là, comment on appelle? Aïcha. Takbir. Allahu akbar. Aïe cadeau que l'endam. Aïe cadeau tabou. Namu. Chegou Takbir. Chawara. Est-ce que mes histoires me feront l'année qu'à Mekanya? Inallah. Ningi question me se ka jabia. Inallah. Ninga mi fo akara mi o mi bese. Ala gara bamso sara du malla. Takbir. Suba takbir. Il a fait un assistant. Voilà que la bamso sara du dendora entre la Mecque et Médine. J'ai répété. Il m'a dit non. Il m'a mis. C'est que tu portes frère, tu passes là. Ala kira saraminge o. Ala kira toi di fenge saraminge abamso saraminge amamake matawa. Ngo fo igo meno. Amamake tu be faire karfa mo uma. Abeno ko chen nuko boro wuri. Jo wa to tora ikono. Ali Faté. Paye to idi. Ali Faté. Ato idi. Non. Takbir. Suba takbir. Ngafina Abu Talibi. Abu Talibi. Aye kado kelendama. Ni karame kerake. Aye amuso follow to idi. Akadi jadu. Aye kado. Takbir. Takbir kalama. Ala kira be no che. Aye makan no. Aye sabari. Ala kira be no che.
Attends, à quel tɔgɔ fɔ mun k'o bolo wuli. Abdoulaye. Atakbir. A ye cadeau kelen di Yakubu ma Naima. Naima. Jɔn ka sin di Alakira ma. Alima Sadia. Hoa. A y'a di a ma. Atakbir.